آپ بہت بڑی پھپھی کٹنی ہے پتہ اور غضب خدا کا 90% میڈیکل لیگل آفیسرز جو ہیں وہ نا تجربہ کار ہیں. کیا حشر ہوگا معاشرے کا؟ اور یہ پنجاب کی صورتحال ہے. 90% رزلٹ دین تو رہے ہیں اور کی دیے اور 90% رزلٹ دے رہے ہیں نیگیٹو. شکر کرو نیگیٹو آیا پازیٹو آیا تو لگ پتہ چلنا سی سارا نزلہ ہی ڈاکٹر تو سننا جے اے تھوڑے ہور شعبے نے پولیس لے لو ٹھیک ہے اے تھوڑے وکیل لے لو یہ سارے ایکوریٹ کام کرنے جب آپ ناقص سرٹیفکیٹ جاری کریں گے تو پولیس کیا کرے گی؟ تو اگر پولیس کچھ نہیں کرے گی تو وکیل کیا کریں گے؟ کیا صاحب آپ کے اس ملک کے جتنے شعبے ہیں نا سب میں وائرس ہے. آپ کے ملک کو ری سٹارٹ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کالم دے پھینک رہا ہے میں سوٹ رہے یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر آپ اپنے محکمے پر بھی توجہ دیں نا, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ اس میں رشوت بھی چلتی ہے. بھئی 4 انچ کا زخم ہے, 2 ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, فرض کر لیں جس پارٹی نے زخم لگایا ہے چوٹ پہنچائی ہے وہ کہتا ہے بھئی انہوں کٹا دینا. وہ 4 انچ کے زخم کو میڈیکل لیگل آفیسر خراش لکھ دیتا ہے, ہڈیوں کے فریکچر کو ہلکی چوٹ لکھ دیتا ہے. دوسری طرف جو زخمی ہوا ہے اگر اس نے پیسے لگا دیے تو 4 انچ کے زخم کو آپ 8 انچ لکھ دیتے ہیں. جہاں کسی کو سزا ہونی ہے 6 مہینے وہ سال کی ہو سکتی ہے, 2 سال کی ہو سکتی ہے. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں سرٹیفکیٹ پہ. یہ کوئی معمولی معاملہ ہے؟ میرے ساتھ خود اس طرح ہوا ہے. 2 پارٹیاں میرے پاس آئی ہیں لت تے لگا زخم سے ہی, ان کا کسی پرچہ کرانا ہے ہلکا جا ڈوگا کر دیو. دوسری پارٹی ہے ان کا ذرا چھوٹا کر دیو. 2-4 نے چھوٹا کیتا 2-4 نے بڑا کیتا, اخیر منڈے دی لت لانی پئی. پتہ تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہم پہ جو اوپر کے پریشر ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ او یس پریشر تو ہوتے ہیں, وہ ٹاپسی میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. ٹاپسی کیوں ہوتا ہے؟ 3.5 سے کوئی ٹاپسی ہے پوسٹ مارٹم. اچھا پوسٹ اللہ دسو اے تو سنو میں تو کر کے ذلیل کرنا چاہ رہے ہو. اے ٹاپسی دا کیوں نہیں پتا؟ ٹاپسی نہیں اٹاپسی. اچھا اٹاپسی ہو گیا. اچھا چلو میں ڈاکٹر شروع سٹارٹ کی تھی نا پریکٹس وہ تو ٹاپسی سی, بلکہ شروع میں لگتا ہے ٹپسی سی. خدا کا خوف کرے ٹپسی کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی وہی اپنا شروع سے چل دی ٹپسی امیزنگ کریم. میں جو شروع آیا میں 2-3 ڈیڈ باڈیاں دی ٹپسی کی تھی یار. ڈاکٹر بیٹی وہ لفظ ہے اوٹوپسی. اوٹوپسی کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ مارٹم. وہی پوسٹ مارٹم ہو گیا. پوسٹ مارٹم اوٹوپسی الگ چیز ہے, ٹپسی ہونا الگ چیز ہے. تو پوسٹ مارٹم کرنے نا سی تے ٹپسی الگ کر دینے تے مریض الگ ہوندا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میں تے 2-3 جیوندے بندے دی ٹپسی کیتی ہے. ٹپسی کا پوسٹ مارٹم سے اوٹوپسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. MBBS میں نے کیا آپ نے کیا ہے. مگر ٹپسی کا مفہوم میرے خیال میں مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے. میں شاعری ٹپسی واڑی ہے بندے سے. ہمارے یہاں تو اکثر اس کا تذکرہ رہتا ہے. آپ لوگ بھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں؟ اچھا یہ کیا کرنا ہے ان کا, یہ جو میڈیکل لیگل آفیسرز والا معاملہ ہے تو بڑا تکلیف دہ بات ہے اور بڑی شرمناک بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس کی نشاندہی کرانی پڑی. کیا کر رہا ہے محکمہ صحت, کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ؟ جتنا وہ اس سسٹم کو سمجھتی ہیں, ایک طویل ان کا کریئر ہے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, جو بات آج لاہور ہائی کورٹ کو کہنی پڑی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے تھی ان کے ہوتے ہوئے. ڈاکٹر صاحبہ کو بن کہے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تھا کہ ان کے دور میں اس شاخ کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا جائے. اور چھوڑو سی انہیں کو دیکھو میرا انہیں سر پھاڑ گتے سی ہڈے تے تکلیف ہے سی, تساں میں کو نہیں پوچھتے پہ میرے سرٹیفکیٹ سے تساں کیا لکھ چھوڑے؟ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ میں کو تو لکھا ہے. پھر کس نے لکھا؟ انہوں نے لکھا ہے. انہیں کنے؟ اور ڈاکٹر زہیب نے. اس نوجوان نے لکھا ہے. بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. ہاں مدعے پہ آئے نا. وہ میں ایکسپلین کرنے والا ہوں. دیکھیے میں بڑی تحمل سے بات کر رہا ہوں. نہیں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یار. وہی میں آپ کو ایکسپلین کرنے لگا ہوں کہ اب وہ مائیں نہیں رہی جو بچے کے گول سر بنایا کرتی تھی. یار اس زخمی آدمی کے سر کا کسی خاتون کے, کسی ماں کے, وہ جو پرانے زمانے میں ہماری مائیں کیا کرتی تھی, سر بنانے سے کیا تعلق؟ اس بیچارے کو سرٹیفکیٹ جاری کریں, اس کو انصاف مل سکے. دیکھیں آپ لوگوں کو سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ فٹافٹ ہم لوگوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں. پوری بات سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا وہ سمجھ رہے تو اڈر نا 8-9 گھنٹے تھا. آپ نے اس کے سرٹیفکیٹ پہ کیا لکھا؟ یہ سر دیکھیں کیسا بنا ہوا ہے. دیکھیں سر تو تمہارا اچھا بنا ہوا ہے. تھینک یو. اب باہر سے ٹھیک ہے. جو سر امی جان نے بنایا وہ کہ بنا سکتا, بتائیں آپ کیسے بنایا تھا انہوں نے؟ وہ چاولوں کے سخت خلاف تھی. انہوں نے گندم کا تکیہ بنایا تھا. میں کیوٹ اتنا تھا. ہائے گندم کا. تو بچے کی اسکن تو نرم ہوتی ہے تو گڑ نہیں جاتے ہوں گے. اور وہاں آوے تیرے سیٹ کتے ہیں. سر پتہ ہے اس بچے نے کی جاتی ہوئی. یہ بچہ ہے. اچھا میں تو نیڑے ویکھنے من بچہ لگ رہا ہے. اتنا بڑی جاتی ہوئی. وہ کیسے؟ یہ دے لے تکیے چول بھی سن دال بھی سن. وہ دال چول بنا کے نا تکیہ کس نے چولہے سے رکھ
वकार साहब तुसा केड़ी गालियां पै गए वे कि चावल नाल बनदे या काने नाल बनदे उसी मेरे सिर दा कुछ करो ये मैं कोई इतना जोर दा मेरे सिर सेल मारी ऐसी। इसने सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है आपके? मैंने लिखा है कि अपनी विग चेंज कर लो। विग कहाँ है इसकी? पट्टी उतारे विग निकलेगी, विग उतारे एक सर निकलेगा जो देखने के काबिल नहीं। मामला हुआ क्या था जी? सही मैं गाना पिक्चराइज करवेंदा पिया ये सेट ते आ गए आधे ये गाना मेरा है मैं कहना ये गाना मेरा है आधे मैं पिक्चराइज करवेसा ये वास्ते लड़ाई पै गई। ये ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਫੌਰਨ ਟਿਕ 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 ਡਾਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੋਪ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। इसकी रिपोर्ट में क्या लिखा आपने? डॉक्टर साहब जरा ख्याल करो जी मैं 6 साल अंदर रखना। ਤਨ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। क्या लिखा आपने इसके सर्टिफिकेट में? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सिर्फ फ्रैक्चर है। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ हाय हाय ਇਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਗਏ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਟੂਟੀ ਲਾਤੀ। जिसम टुट रहा सर्दी लगी जा रही है जोड़ां च दर्द है हाँ, तो डॉक्टर को बताओ ना। मैं इन्हों बार बार कही जाना मैनू धुप्पे लै चलो पैसे भी है ए बसुरे जे मुंह वाले ने किन्ने ही मेरे को लै लेने ये तमीज है इन लोगों को डॉक्टर के साथ कैसे बात की जाती है। उतों मैनू टीके वो दे रहा कहना मिठे ने चूस ला कुछ नहीं हुंदा उतों मेरा ही फ्रूट मैनू विखाई जांदा है खाया कर मैनू मना कीता ये कैसे डॉक्टर ने इन्हें बेड दी चादर चेंज करनी सी मेरे लक दी कर गया जी। वो डॉक्टर है कि वार्ड बॉय है जो चादर चेंज करेगा? पहले वार्ड बॉय सन बाद च तरक्की होई ऐ मैं सी। कहने लगा जैसा जी मैं फ्री हो गया तो टिप्सी करा लिया वहाँ एडा अजीबो गरीब मरीज है ये हाँ जी। एक दिन मैं यदि टिप्सी कर रहा से उठ के बह गया मैंने कहा मैं MRI करवा गया मैं ताकि चेक करा तेन मसला की है MRI मशीन च अंदर बड़े अंदर इन्हें कुंडी ला ली 2 महीने MRI मशीन च रहा पता तुहानू और 3 लाख रुपया किराया बन गया और पता चलती टिप्सी च मां सीधी की मेरी जान निकल गई मैं मॉर्चरी चो नठन लगा जान छुड़ा के आगे आया तेज करके मोचरी वो जगह होती है जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती है। जिस तरह मैं देखो अपनी मॉर्चरी बचाई है ना नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। खबर मैंने सऊदी अरेबिया की प्रोग्राम में शामिल की है जहाँ पर एक शख्स ने अपनी अहलिया को व्हाट्सएप पर ब्लॉक किए जाने पर तलाक दे दी। ओ बड़ा जालिम शौहर है। हाँ, बज़ाहिर तो यही लगता है कि भाई शौहर ने जिसे कहते हैं ना ओवर रिएक्ट किया। अगर ब्लॉक कर दिया है किसी ने तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया जाए, मगर एक फ़र्क तो है ना। एक है किसी का ब्लॉक करना, एक है कि आपकी बीवी आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दे, तो तकलीफ़ तो होती है ना, मगर फिर भी तलाक तक नौबत नहीं जानी चाहिए। लेकिन होता ये है बाज़ औक़ात कि हम सिर्फ एक मंज़र देख रहे होते हैं और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम किसी आतिश फ़िशां का जो दहाना है उस पर सिर्फ हल्का हल्का कुछ उबलता हुआ देख रहे होते हैं और हम समझते हैं कि बस यही लावा है जो हमें सामने नज़र आ रहा है, मगर उसके नीचे एक पूरा आतिश फ़िशां दहक रहा होता है। तो अब क्या खबर कि इस मामले में कितनी तू तकार, कितना झगड़ा फसाद, कितनी गालम गलोच, कितनी बहस तकरार, कितनी नफ़रतें पल चुकी थी कि जिसका नतीजा ये सामने आया कि शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये भी मुमकिन है कि उसने ओवर रिएक्ट किया हो। ये जो ताल्लुकात होते हैं ना मियाँ बीवी के, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। इन्होंने ब्लॉक नहीं करते, अक्सर भाभी कमरे च वाड़ के लॉक कर देंगे।